হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি অনেক ভালো আছো। আর তোমাদের ভালোবাসা এবং তোমাদের সাপোর্টে আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে আমরা একটা প্রোগ্রাম আছে, আর প্রোগ্রামটা হলো নাইকেল বাড়ি। কোথায় গো? নাইকেল বাড়ি যে হাই স্কুল না, শক্তিপুর হাই স্কুল। হ্যাঁ, তোমরা ময়দান, তোমরা এখন ওখানে যাবো। তো ওখানে গিয়ে তোমরা দেখতে পাবে যে আমরা প্রোগ্রাম কিভাবে করি। তাহলে চলো স্টেজে গিয়ে কথা হচ্ছে। তাদের জন্য টাটা। আর দেখা হচ্ছে টাটা। मुझको थोड़ा रंग घुमा के अंडा के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे नूडल बना के। मुझको थोड़ा रंग घुमा के अंडा के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, मुर्गी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। इसको में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, मुर्गी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा।